महापात्र महोदया को एवं एथि सहित आज परवर्ती प्रस्तुति रे मंच को आमंत्रण करिबु संपूर्ण इंदु पाणी। शास्त्रीय ओडिसी नृत्यशिल्पी संपूर्ण इंदु पाणी ओडिशार सर्वबृहत पंचकला प्रतिष्ठान गोपाल दास स्मारकी सांस्कृतिक संगठन गॉडमेकर रो आगामी पीढ़ी पाई एक सुंदर संभावना। नृत्य गुरु कंडूरी चरण बेहेरा, विजय कुमार दास, लिंगराज प्रधान, पंकज कुमार प्रधान का प्रगाढ़ शिक्षादान सहित गॉडमेकर प्रतिष्ठाता निर्देशक गीति कवि तथा गुरु श्री सुशांत कुमार पाणी एवं उत्कल संगीत महाविद्यालयर अध्यक्ष डॉक्टर विजय कुमार जेना मार्गदर्शन रे प्रतिभात्य शास्त्रीय ओडिसी नृत्य क्षेत्र में ओडिशा संगीत नाटक एकाडेमी नृत्य शास्त्री और प्राचीन कला केन्द्र चंडीगढ़ नृत्य विशारद उपाधि सहित सुश्री संपूर्ण इंदु उत्कल संगीत महाविद्यालय बीपीए डिग्री प्राप्त करिसेंती। निकटरे भारत सरकारंकर वरिष्ठ युव प्रतिभावृत्ति मध्य लाभ करिसेंती। आज तांकर परिवेशन रे रहुछि नजा जमुना खंड कामुदी रागरे आधारित एवं रूपक ताल सन्निवेशित एही सुमधुर संयोजनाटी आज संध्यार तांकर परवर्ती प्रस्तुति। पागल
ଦେଖିବା କ୍ଷଣି ହୋଇଯିବୁ ପାଗଳିନୀ ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା କ୍ଷଣି ହୋଇଯିବୁ ପାଗଳିନୀ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା କ୍ଷଣି ହୋଇଯିବୁ ପାଗଳିନୀ ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା କ୍ଷଣି ହୋଇଯିବୁ ପାଗଳିନୀ ଗରବ ଗୁମାନ ଦମ୍ଭ ଗରବ ଗୁମାନ ଦମ୍ଭ যমুনা লো সহি নজা যমুনা নজা যমুনা লো সহি নজা যমুনা নজা যমুনা লো সহি নজা যমুনা এবার যে যেতে বাড়ি নাহান্তি তীরে সংখালি 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 তোহঠারে লাখিছি তো তোহঠারে লাখিছি তো তোহঠারে লাখিছি তো তোহঠারে লাখিছি তো তামন সিনা নজা যমুনা লো সহি নজা যমুনা নজা যমুনা লো সহি নজা যমুনা ঘাট জগি বসিছি সে ঘাট জগি বসিছি সে ছইল কানা নজা যমুনা রে সহি নজা যমুনা নজা যমুনা রে সহি নজা যমুনা নজা যমুনা রে সহি নজা যমুনা নজা যমুনা নজা যমুনা নজা